ng Tanduay Select, barato na, utangon pa. And this portion is brought to you by Davao del Sur, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Agusan del Sur, Tanawan na kaitom sa tunga, Murag din na Sur. This portion is brought to us by Cobra Energy Drink. Pag wala ka nito, palitugi mo. And this portion is brought to you by St. Peter, ang inyong kamatayon, ang ilang kaugmaon. This portion is brought to us by Mighty Bond Feminine Wash. And this portion has been brought to us by Oh, tagi mo sarap. Lucky Me Pansit Canton, Lucky Me with Dinuguan, Lucky Me with Tungkad Ali, Tungtong Katkat bisig taas ang ali. Lucky Me, maningkamot nag-perform diri, kay kung makakwarta mi, Mang Lucky Me. Kung di makakitag lalaki, Mag-unay mi. Sarda. Ladies and gentlemen, on stage, Chismosa Silingan, Bisaya Facebook version in 3, 2, 1, action. Ay direct. Kanang unsaon dito pagsulong isog or Isog ka na intense. normal lang unsa bang ka intense? Pinastar Magic. Basta sige. Lingin lagi na imong di lagi na star imo di ha, lingin. Kuha ni siya, balay sa liguan. Sige, go! Lights, camera. Lights, camera, action! Pak, sige lingkod na ikaw. Wow. Mabayaran magyapon ka. wala naman kunigana. Ano naman? Nasiin naman niya iya. Nakasiin. Pagdali, ayaw ko magbawa dire. Sige na. Bisaya no. Bisaya. Ulong magagugot, isog kay ko. Oh. Isog pud siya. Isog Patyun ka. Patyun ko? Sige. Dali, ready na ko. Victory. Chismosa Silingan!